الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Kwezi watukufu maislamu wa Komor wajihunda oho ndani mwe Komor makatika ondo njitamkao inu ano wajundo bonze mwe Komor wakomori wana zijana wahuna watitika o kamjihunda o haruma zenzi ya za kiziro ranguho ndani hata bonze gari mombe yao ni umlemle na afia na unono wa khairi wa urejeyo haruma ya makazi ya kikawaida ya hani waja o wakomori kao warengwa hanzia zitoza kihaki o haruma masiwa mararu bal hateshane ya Komor wajihunda o haruma zifungo ngasina mahaya uwaza wananyasi walio harumaze nsi zabonze wajao ikao hautaha watapilie harume meshaha wahundana na taabu za zifungo nano wana hatu wana nyasi walio haruma yensi inu gari halawe manza wajao mnyezi Mungu ya mjaili yenu bahanumli yo mhunde nzia za uroha harume zifungo hizo mrejei harume maesha kikawaida o harumaze fami rijeri jusensi ya hatu wanazoni wa Komor tuama ya leo na maudu Homahaleka ondo marosha msomo ranguwa londani hata bonze wajau gari mombe yao ni msomo wa khairi wa baraka na afya na maisha mema ya joka sababu ya hensi ya hatu ijuhe yende usoni jezensi za henduson watukufu ikaondo mnidungao harumaye direkte yangu ya Tesla Leolin ano wajohunde bahati wa idungu baadaban gamu mtosoni hezento saza kikawaida ni mwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Skwalewa inu sijabanu hamande kikawaida ngasina wakati munjimanu nga mjio haku harumaze direkte zinu he nafasi yangu ikaonga minuwe makatian ili hujarisha nshiane rijuzane ili owa Komori wabenuliwa ripartaje bazima ze shida neze njema za hemaesha hema na mkomori heni banu wajundao ulemane kao skwalewa inu tsibalia anuanu ya madandatu Imadai handani nge joka ya haruma ze shida ikao winji wa hemiji ya hatu ngairemawe makati ya mwiso yanu ya mabaya ya miji na miji inji yao harumanzia za mpira hau harumanzia zindwa jina za mashababi ibengo siku alewe inu tsitamani rije rikebadzima harumaza nongweka ondo zijirio harumomji mtukufu wa hatu mengo nweze kapitali nkuzahe ngazija itswada hoshahe mahame mbwanku nandeza nongo za jiri harumo mji wa Mbeni rangujana baina hema shababi nusu ya Mbeni no mji ya mashababi nusu wa mji wa Mnungu ikawo iloda hozima lazima je mashababi hamadasi ruoneseze fikra za hatu harumo za nongo zinu rilaani wajao ndongo hamadazinu ripare solidarite hema shababi haukaensi hiyo na asisonsi pia ngarlindao harumo mtsango wahenda usoni harumale bundola hiyo nsi shatsi namna yo jomolana na ukopea zembi rizamene bonsi juu ebenge yonde madama ndonjo hinji yaban hauji solidarize noana mawahele bavu la mahame mbonku harumaze ngwe kaondo za rema harumao mji wa Mbeni na Mnungu hele swala la rona usikwa jana raliwa na samahan ribezahara karikadimia rihabili surtout ndo shababi harumaze ngwe kaondo za jiro usikwa jana emadabili gejonji harume aferi ya hema na nyasi fundi watu bajrafil ikao leswala linunga litao wino mimengo ni mwanadamu ikao walani ya nomination ya bajrafil shatsi de mwanadamu wae tindeze kompetensi za hahe shande za ndongo ne mrika ondo ya kubali ili ende afanye hazie nae badala ya fikra zindwa jineka ori jokari jibiwa engesha babi hamadasi wamaha hamadasi wa generation hamade ya hatu hakaya hashindi haone sarango pezwa matso wa hahe harumaze nongwe kaondo zirameneyo ensile ono bahanu ilio kabli ya unjia haruma ndongo hamada zinikao ze fikra za hatu nusu ngaruonao kaya kazina ushinda ubenua yala mshinzi na lila marunda nzoende ya balie holi hondo bahanu ensilio ebengenga mjojani njia harumale swala linu wenji kwatso elewae filosofia nusu ya hatu emanari irema ya nomination abajrafil shanga mjosana upando wa hangu nionese izo mimi kaundo nifikirio nizo rajolinda
harma personality hama bajrafili kao haundu bahati njia ya haju badala ya wananya wenji kao ngwaona ze diploma hamade zahe ngwaone faso hamade yahe shaye Mwenyezi Mungu hamba na bahati ndo ajine kao ngamjonesa o mtsango ya biliba jirafili aonese harmensi wakati hunu badala ya ukubali ndongo hamada zinu emakatiana ikatila warme mada hiyo karjonji yarme madahe dialogu madahe dialogu mimi tina huchililia kamjo sana ni keambese filosofiki nje harma namna ya taratibu ya usampanya wale kao ndo riloba zimarifanyo hazi rekade daula haki rekando andwa siasa rekande societe civile shao wajibu suala hamada linu ribenue risutene zila janibu za kisiasa ikao lewo yinu watanganyi ha ili yembana enuende usoni na uhabili wawekao rako ajajuha ili wajuhe haukaya ahea zabira ili rikadimiwa bandazingare mzeo iritimbe nafasi haukangari kubalio kaya ejazianuhu isangeza mao izole zema dandarika o ganombo Mwenyezi Mungu nitike mleha kuu notizindwa jine shari sanerezi venue ilowa Komor wasani warengeze fikra za heni mwanamzima hamadasi ya zisamba zo mahalaika ondo ilo wajibu na Komor wahujili waneza nongweka o dozijiro bonsiju handaninga mjiwar me madamando ndele swala la jiri harmo mji mtukufu hatu kapitali ya Mbonku mengoni mweze kapitali za Komor mjini mbenika o wazimane omjiwa hao wabilika o mnungu ya mahame au kabo banu bazima ruono madhoma na wenji waoneso kwa lewe miyano waonesa ukaya linuda hozima shawanu timi jimbili bali na mbali somahana shazano ngo mimi na kanzani onesa harmale kafalinu ngilo hawangwe makati yanu ngabo wandu wakoza certes shara hakalja declenche ukaya ngaronoka ngabo resistance ya mashababi hama de mashababi wambenika o wasana waramene waranguja na taleo ngarishukuri yao nusu ya hao ikao kwa jarumi ya shile twashisha kishababi ya ulilu wa mwananya na nusu ya mashababi bao wa mnungu ikao bao kwa ja aksalere zilandongwe kao ndo wanza wazifanya haru manusu ya hao ya jo sababisha ya miji inu rao na degan zero jumwe za sazandiso jiri za wananya si washa shika ondo wakoza sha engeze ndo azazi jahamande za mtamdu za visa nyumba na dongoza jiri na mijimindo jina rauna bwana mandazino hata waloro hozalawa gungu jori wasuli sharisi wasuli jayabo yode mane kaurbeze haraka mashababi hamanda asirongoze e mashababi hamanda sivao walio harmwe mijimilini yonde mane kao mimi ngamone soka ya zanongozi nunga nzao wandwa dozi tashabo junguju e mabame njia remao harumaye nsia hatwe makati yanu hususan dezembana za miji gizo zisisindrie makati ya mwiso yanu haku kati nongoza mpiranga jo harumandongo zindwachi gazandiso wana ndongo watiti shanga bwekao ojo kawahu harumandwa jina yabo isababisha leo nurelewe wo mshinzi wandongo hamanda zinikao sisingarele wao kaya gabo wandu wailika ongo omadhwamana harumaza nongozini gabo emiji ya hatu binafsi gabo na wanandrika o la dhima baongo na yensi wa ibirilie hamakafa hamanda anuya jirio wakati mwinjika o unji wa haongwa nyamili yao wadaza hauwafanya favoritismu paske ngwa jwao wandu wa mji fulani haushefu wa mdu fulani haumiji ya hao karibu donku wafanya penzele ya zanongozinus kaka zende hule halafuzi kaka zundihana na shawiri zedegazi jiri wala wauliliwa hauwaminilwe zindu wakakwa rejezi wazila zindu za hao hauwala wawa wasanksionewa isababishale wo yinu wandungwa tsingoho na ukaya yene fanya dobejo kauni hukumu wanduwa njia harmwe ya feri yinu warenge wa irende mda ngari njila nozi bani relo na hitswa hata mabaya hamada anunga mjoka makati nga atuwa oroho yabo mimi tsikanzane leze andanuka la dhima ndongo jazinu ngungu jori swamihi shangazi jodo jiri gazi jodo jiri haukanga se harma karne kao miuzamba wakati mwinji ngenda uhema kati makati yabadiliha haukaya zenongo zinu zidofanyishiha haji la mbabai kao ya ujorongo wa heshiliwa ruma mjombai kao ya ujorongo adahoni heshiliwa mashababi kao ojo kanaitiso harmo mji warelo zenongo izoaba hapia zimenyeha emiji hatu pia kutujua plasi ya mrumbaba ukansi haruma mji kutujua plasi ya shababu ukansi haruma mji bahato wandwa zade mashababi ngondo wa kansi haruma ze plasi zaho waze wa hao nuwana umahao nuwahu wao haruma sakara zila klasi sosiali kao sonti pia si uzijua mashababi wana mji wandwa baba wandwa opia wabihani haruma mji warende habea
ngwatsabu hoba zima notse sana no henda harma sakara za hao wolangu kubalukange na mahamengo mitsanu shema hamengo mitsanu ya heyala ngwanzo ya rejeze ikemaha 20 leo inungo tsojona mdungu rongo harma zerezo sosio zinu olamri ya saa kubalio kange ne mahamengo mitsanu ngwendo haunge na mahamengo mirandaru shangwanze keba la yeye nge na maha 20 hau mahamengo miraru harma wakati kao haina wakati mriasanyi sema hamengo mitsanu balasa katsi shababi haukayo walula abantu antsuka shababi wonde ndata mahamengo minena shenda sheka usahanyi sema hamengo mitsanu bala usahanyi sa siècle ya kamili ebenge yabo wandu wao leo wanu wananyasi kao ze plezirizo zinji shango jona mnunge na mahamengo mirandaru ngwanzo ende afanyeze pleziri zahe za unomna maji wa hahe au evre mnamsi wa hahe yena moto wa maha 10 mirandaru yena moto wa maha 18 donc ye moto langu joka uona jema udu fanye ndongo hauya fanye ndongo ujo umrekio haumte adabu haruma katikao msamrenda na bea sonongo izo zinjia tuwaze wa hatu bao warenge mashababi warende mabani hao kwa konso harmaze plasi za kindudu hazi za kindu baba ikao hale mwana wa mji ye kaubira ye nyamiza ye parwa ye urambio wandu wa wabango ndo wakansi na masalale na uremana makoti na ansabuho ebenge zanongo izo pia zisababisha shila itiso lilaji ila namna ya hekutu ya hatu ya kaudoru mishiha hate zila wabaha ngosho moto wa mjasibutende milandwa bababo plasi hawanyese habatsi na ukubali munlabe izo sibabu indi daboko wandu wa obao ngwa una complicite ya namnendwa jina abanuke tsuzia ukamrati kena mwana hea kamanzani wake banuke tsuzia haukayamba ukaya dunia ulindana sha na bakenala mastehia joudungana nduna kene mwana ahe na kene mwana shewahe na watsabuhe le domino yomkinishiha izontsawo zomrujwa utsabuha yene mhuwa he na bareka rata yo yomkinishie mu hatsabuhe ne mwana shewahe shazinu tsabo za sakara za hoandu wa heze plezir ikao kwa no jozia uwenji ndo wa influence wana anyasi rawandu wa ume rawandu washe lewe inuwa lo harme miji warende hamadelenka wana wenvinyo wavurole bangi wobole wa harme heze place publique zanongo izo pia zifanya ukaya zenongozi bihaniha yabora nguru wasuli haruma daraja hamandiyo yabo zila sanction za kimiji za kodoka kwezi watukufu shila itiso shaho waze wa hatu shakodoka kwezi watukufu zila dhamana za kimalaho za kodoka kwezi watukufu zanongo izo pia zimenyeha hauka hatola mjomba hatola mhuwa mru ujwarenge manashe hamdende mru wa pleziri hamdende mru manzanu wahe hamdende mru menjema hadompano henda endansa shewola endambe ola jau endarola jehunu zanongo izo pia kwezi na rebenuebori zambao ziminyi ila namna ya hesha rafasha malezi shaho mwendelo usoni wa hatu ketina mru wa siasa ketina mru wa milanansi ketina kadru wa mji wanrao pia wajipu wa zila daraja za hao hasibabu wanandongo watitika weduna ya leo nga inspiro wanru wende haruma ndongo za wanza wa influencehe haruma ndongo za kimangaikao karina ujoka wa manga no karino ujoka wa komori ribi hanyiha e society ya komori menye yonde manekao tkanzani habiluka ya zanongo zinungizo na tende babo haukeka karija kubali rarejeza ila namna leo yinu borambaritia mbinga harumwe mijinga bo machama panema nahe machama menji mijini chama handani uwanzani chama handani do uwanzani do tsabu habadzima panema chama mpira yanu ya asuli ya hayo na haini chama mlio nao kama machama ya Saudia wandu aloma maskini ngabo machama ya wani ya wana wadhulumishiha ngabo machama ya utsabu mpira ilaija homko wadzima homwelewano he solidarite ya ujulana yonde asuli ya hema chama shabanu chama tsibaya sijasande zi transforme haba hachama harende hama baya ngamjojo kaharma chama la mpira shabalanga mwendao mavote president ulakaja kubali mjuaba la mwana mvurana walanga uharuma chama la usedia ndongo fulani shabala bo ahima wasedie balanga bo aloba la shawahi bwe malilo bala irudende transforme habaya wandu wafanya klan wandu wadoreman hata uharuma ze kadro pia na banema na chama wala wandu waja wasedie malezi ne mendeleo rekando mji rekande sirikali wiyo rekandi yonsi zilandeze mbinga zikawo sedia hulawo wandu wala watsoshinda ebenge omsiba mziro wari hundanda uo doka ye societe ya Komor rilawa haruma ila namna wandu evolueyo haruma esansi kao do anada mule wendo soni rijirejeza lingoni hautsari kopesha harikopazi la mbi shatsinde zenjema hamaskiritif kamdungu shondongo wandu wakanti mijini wandu wababa hatu haumasha baba madasi
rilo haruma siasa rijua we reality hezijiri haruma ensi ngwamba oka mfano wa hadisi wala komanda feso ali wala hajiwa wala ha piejela wala opposition do afanya ndongo fulani ba pale bala wala sonrabo kajazi hana namna fulani haruma realite kao heni mrungu ikomeyo heni mrungu elewa ukayashe nduja komanda feso ali yaka haruma le jaishi mdamaha kume honda maha 20 yaka mengoni mwandu waka uwanise amanike bonsi juu comment ça se fait en une journée hatsojo transformer haya rendehe mru yatsu kahama mru ya parosoma timru yaka uwanila amani nangarjoke galo yahe mengoni mwana waka kandani wakuwanile amani ya hensi hiyo marazi njibwatu sabaya hasibabu ndaye mengoni mwana rijuwao haruma le jaishi mru jaye batsojo jinrongo jazila yesirikaleni ndongo nsipia otsoba mahakama itswamba kabaja parofanyi ha mahakama ya feso alina bapale na hamada agazo eza ndongo zilangizo ukakweli ndeheli na utsinde halino yabwe kamiji mashababi hamadasi hauwa huwatu ngwako sioneyo kabalaza ndongo zila kweli ila komploke manada mwende yaji uwe yabo ladhima tazajinze jiri yabo ngwa sediao watsota hazaranjehe yabo atema bamjiyanu otsojodo ambe mwana wonde yajiwa ahalani yoka yabanunkodo etafsiri yaha ondokaya yoladhime kai jaka bana webo hakata zinzajiri mbeni nonga mishauka ngabo wandu waloma inosa harumazano ngozinu nondo wadhulumishia gasina wana hatu wafanyo exame yabo watraumatizer yabo su ala jalinu kwezi hautsahansi kemle haku do habidi solidarite gamjoka natsu kayabo ngabo uhara ekemesha babi wambeni washindi waelewa wastahamili kwa agenda mnunguenda wa wana sindongo hamandizo tukabonga onoka wa joshindo hautuka walangu ambo kwa na ushinda doka ya vanuma hadisi tima hadisi ekalonga rihabiloka mpano hadisi entre parenthèses dialogue yamba balukumani karitina bezoni shayo yoketi tafsiri nai hakabani amana balo daula dabo balo wanada wunu nundo mshinzi wunu nundo shababi ngaro nondongo zinji zijirobo nsijubanu za heze klaza he majoni harumaze quartier zinu wando we wana ngamonao le bali jiri watoto ngwaji procureur na armu wao wala wabala zuma wala wakaza na rendezvous wende wandu wadzadze walo munu yema koko pia ndo traumatize habo nsijubanu ya sababu deze problem hizo ekare ndo wasuli daraja hamadi yo yabonga zonda tazinje harmu mala hokaya hata mrajoko damba unumji na mji sheya uliliwa bahe kujwanzaji prepare nde adibe na yabo yoger civil na boka batsujo heba hakate jo pariso anziani benge etimo mjini hula shayetso jambo lala ola mumnungu ola mumbeni yake victim wa heze problem zin ebenge ngari habilio handani lemijia hatu dizordingo zamba miuzamba wakati mwinji katsinja mbabi harimo fani ya sociology mihamba ukana mfanye babanu yeka de ma sociologue ngo bonsi juna singar kubaliyo kwa wananyasi wao wasomo kwa juwao evolution sociologique ze classe sociale namna heze taratibu za homendo waheheni kategori nzima ya klasi yabo mashababi wando aduhazi wando pia wo etudielwa ye delinquence heli evolue harmo miji na mfanye kwezi madhamana mlo harmo miji ya hatu ekati ndeze skutu de machama mandwaji na benge ya mpira mji concerte wazima mtsahema sociologue wailiwa raru mdona na harumwe miji hatu benge kadonzima haruma mwezi au mezi miraru mwevalue mbabi ya delinquency lo mijini na utwalilia ye namna ya usolidarize miji ilo bazima washinde wake bazima wa hadisi ya mashababi wa partage nongo wa yangani wandu washinde waone namna yo wananeza nongo hizo ekari jiransiri basa uharuma za nongo hizo zende na mnendo jina ya bori jidulu sijuanzeke leo le balajiri nsinkudi ya washiliju zina na mjijirani wa hawoti bala na msamdu rijuanze kebala prevala wafanyi handongo hamanda hizo mashababi wa itsinkudi no msamdu watsawa waonesiwa sociologiquement helo anada mwendo leo namna wandu abidi evolue namna delinquency liyo ngarjo wana neza ngo zinuje abaho wanashe wa bascule haku harma ulevi yezinu ngarjo ko wana nizoje ye prostitution renge mvu zinsilongo za doka umijini sinongo za doka harma ensi ndungu tsobire parambani hono andu wahima mrondo ezonongo zinzibaliwa ne majirani watu wabushi ewanu maafrika wajanja bonsi juu ye namna ya mwendo ye komori ya ringaba harma emiji ayinunge jenspiro harma ndongo hindi wanundo wamanga walobonze izo pia zo utwaliliwa zo uwaniwa izo ndizo mdingo zona munu na ivanu rijahunu rijerirenge ebenge minga monokaya ijawa katuka kamna ushinda ni mashababi makadro mrongo wao bonsi juu mwaneneza nongozinu kakaziti hesansi wababa hatu na doparo wakati weleziwa ila namno mjuhu wao harume mashababi
wafanyilwa constat ya evolution ya he delinquence heli huobo mtijubo mjiju wambilwa ukabanu jana rudokana mashababi 10 wadole wabanu abari reperokaya ngo mashababi 20 non seulement ukanga wa 20 shanga wa ushashimaha yabori kubalukanga wa influence ya heza nongozini hunu karjaparo na mrumishe ya tosbutia avwa za tengwe jaula bahangwe la kansando ababa na mashababi waro karata ya kakabisha leso ya bira abahango ajoba no ata wemi warirahori ho warimahiyo yabonga nzorunde solution ye kam ignore zenongo izo zola zilastingo de volu yamba bambapi nezo pia sanga zenshogonsi juu kabati mru hata zimshanga zao shanga mjokansa hata mwishokaya ngabo watoto wa mbeni wasa uplazi ya buhuni hauenda shomoni wafanya hila mjemshemezi angabo watoto wa nsujini wasaza uhansambu enda fanongo fulani mshemezi na abo hizo mzonoze hija yebenge kwezi sanongo hizo hautsahansike mleno inutsima danchashi inuma deti ngobidi ndenge wakati wakamili rijarike nsibanu rionese mbabi rijanspire harmwe mifano ya ndongo hamada zinuzaenshi wando atawashinda wa jansortise haukainu leson ya kamili shanga mjozi yabo ni habili ranguye madhamana wa miji ranguye madhamana wa serikali wasane warengeze dhamana zao haukaizo izo zohe pole wane serikali la dhima lewemera washihama hamembo nkuu ya ujotsa hamsaada hasaidiwa hameteze nongo izo plasi wa evalue namna zanongo zilio harmedele kansari maleba vulahahe waone namna ya ushinda wa kreye emploi e mashababi wa loho mijini watito junda jau eske ngujo ikreye a travers ya he prefecture yende la meri yendo msiru wa hao engwa joshida ndo exploitation mashababi wanu na watsoni kwamba ndongo watie harmaze pare walime umabavuni watie zenzi ya zodobirani wabuhe solution vanu zanongo zinu kazina huje katsindo harma zanongo hizo iyo hazi kangu tushazwima jana mararu zinjao harmela meri ya rengezi yukume ambukaya minga minazwizili tsainoni mwezi ngamanzo watoto ndingo wanabo plasi wanilimie rangumbeni hata uwasili salimani haumbeni hata usa mahala fulani enzi yaike propro yaoneka ngujo shinda atewa na trottoir simpaka ike budget ya serikali ye ujua henda demanda amba mina zuikume juanza nsedo wa zuikume banzike zuishiri ni nsorenga mezi miraro watoto wala nsoto ambaba arimale bango la mbeni watisodo kansibala werema hiyo bomu iswa yabo ngwajora mahiyo hata wajibani izo dizo dingona nduwe fanya iyo yode misoma kawo bora soma ibidiri exploite shatsi na mnendo jina ebengenga mzwar male swala iloni habili mashababi wa mbeni ne mashababi kao wa mnungu waelewane wakubaluka umanitsi hindu victimu tsinda awandisale baya shaswando awazaya wajokwanza watihe wawabahize haukawa mashababi yabongabo watsona haziyabo no wajida yokango madhamana shaze consequences hije kangabo yalola ulona wana yabadhulumu mndu msheno wana hadhulumu yemeshahahe haukaya ejore mashuma hau hata mrushononde yabo hadhulumu wanduenji penge banu harmandongo amadazinu ndukatsodo jona wae ndudu angalatse na nowe mila mndu no wajwanzaza nje mazunde mndu no walinda okayanga wedho amana wahao haukaba la hujidhulumu nabo kujajidhulumu aweche shahudhulumu wanduenji yondo wasuya washababi hamadami ne jabahanu hamadabanu yondo leson de morali na joto wa harma fikra hamadazinu garjore jelana harma madaz joka njema insha Allahu harma zenongozinu kwezi watukufu wa Komori kama ndo harma madabili de yaba jirafil wakomori wenjingware lwaonai vanuijo kaya yokazilifana na mruha mandami ekatsi kansi vanu tisha shababi ya soma ulona ilmu ya fani fulani ya jofayensi yahe na mbenja jibiweka hende ngusedoensi na wallahi kazilingana nami kazifana nami yehamu yatu pia nema hiyo yatu ranguma hamili sinongo zinji tsotsi efen ya hatu dizo yani omwiswa heza nongo za hatu do jabon sijuri sedensi ya hatu shaija wakati kaonga nzwandu welewe ukaya panuzanongo za jirangu 2019 kwezi watukufu wa Komori hateje honda leo ekowe nyuhanso mshinzi unu kwa jashindwe lewa no wandu wawe milia letwarwa molilo no wa Komori ne zijiri hata mpaka leo kabatsi turu lijonja Komori lone hokalo turu mundanza mtie kamera kamonao kando hata kwa jajo kabala Komori hutilwa kamera gizo amazindu zakazwa msiruni wendanza watilwa feruju hata wizo kajitatso enshi pasike ngizo hama wanadamu kwa tujwa zilanga zitinwa mrindi na ukamru tende hakaya kana mbahindo alimbahindo kana amani ngehajo kana turu haini mbandongo yafanyiwa ngamfikiru kaya rangu 2016 d'ailleurs hateje ondale baha tabalu kumani certe ngabonongo ya jwanza sana fan shaze nongo zilawa yeye haila namna ya tsunguo mendo wa hahe ngaziminyozi nchi ebenge mru hamaba jirafil ikawa hundu bahati kulu ahundu bil falaki itso hama ya wananya wenjika oba unga unaze doktora za hao hizo
gona zefanizo atanga bwafanyo hazima hala hajura hanaye hata watsona doktora wa representer yo harmona Nations Unies walo harma mashirika mahubo nsijuvanu wafanyo ndongozi nchi sha ngabo bahati yakaye hunda ukaye yeye hakahundwe bahati ya udonji ya harma ze media nkuza ulabanu za kidunia yerongoa hedini yeleza zinu nabo banu zaho omwalimisho aho wana no mendolo usoni yeleza pia yabo hakana bahati yonterpele yensi yahahe wala madhamana zinu zifanywa republiki zambao place dexi zambao belkuru yani tukaye nde afanye maandamano harumwetele haukaye yemru ya soma ngena yenamna ya expose ya ushana yenterpele mruja mbaba lukumani ya yelewe ukabano ensinu ngyo heli fulani hahundu bahati ya bili hamu affronte kado zinjiwaye hahundana na mbaba lukumani que ça soit en privé ou ouais yonde wakato mwinchi yatsimre haukeka hamri nabo katsonda mpeshe umwambia zila yaonao ka tant que jeune cadre kawe place inule wa ulio bombaba lukumani ngamina bahati na minga mumniko kaha kane bahata ungene bahati ya uja tendency ya hatu ibajira fili harumema haijao haukange na secretary pia za ushinda tendency ya hatu nana wana hamadasi mimi personnellement harumema kadri walo yabo pia nwandwa siasa enge bajira fili hendo jama udi ya votewa ngamina bahati yo kati jomila bajira fili rahana mrumra jina ni mvoti haula tse balbala wandu wafikiruka banu gasi banu hawandu na jao mimi tijovoti bajira fili maudu rahana mwenye baraka mwabao ye mjomba hangu ye msujini haukanga mjoka bajira fili tindoka ngena ngilmu na mrenga ilmu mbali babano aliswali mtashiwa izo ya zifanya ye mahamili ya eziahe wajandu bada wara diplomuzaji wana aliswali hata wae bajira fili ne jama da ena amino wadunga nsu aminuka ya ye kande fikra ya tuinu rijofanyezo aliswali ya fani ye maministri wa haeza alibazi silimu ze sedia sana shedi hashimu waka ambassadeur o diplomi ya sedia sana shedi hashimu ne diplomi ya mada wo yuanzo ajehunu wondo mri ne shebande shansi shabaka hikma waka ankli waka umurua waka hamu yandongo ebenge kaza nongo zinu si mashababi wa leo haranzoka balangara ambao kana balangari tingo uyenga mruja wa atsideheli na ritendera hatsenkovu baheni heli bajrafilia joja UNESCO hajange hunu shangari jwawezo azalia kaotsa haruma mru ya mru mafanye haza kwa kikweli yende ya rumo wandu azali yende ya rumo wandu izode kikweli na rutsolezo ambasadori mzima harumema ambasadori mbabalu kumani ya wano mebonze pia wanazoni watu wa bloke harumazensi pia wandu ndo harimaze traitement wale washe maisonsi pia wandu wa commerce wakaobonze ho travail ho pia wasufreyo wanatu hata watawao wafao mobari niho wala o wakati na wakatata ngamona wata metro la rifungu de place hadwenda harimaze nsizo na bonga sina ambassadeur hiho mrambe mbandongo nzima wanadamu wa wafanyao emana zitso henda hindi dabo yakao la bidawa birilie wala warumo wala mwenyize ndongo yeye ngenezo bahiyatsa hawa harimaze ndongo hizo shati insuffiance yabange banu ye bajrafil hawe joka ja bajrafil na kena diplomu hata na kena uoni hata sheka wala ya mtendeza waye yenia yaha hekaiti hulo wa komori walio no mwendelo usoni wa hiyo nsi yabola dhima izo ajohu mruma belu hazamba kwezi wa komori hamba uka izora kaufanya banu lizoe shefu ya mbari fanye yabange kanga manzo mke banu mkeendro na mkubalizo imamu ya hamba yabo bajrafil kejaka wakati ojihafilisha hakuwa wakati wahe piyangu mnejana zolo 78 wata kajatimize 46 ans yele fijo la hahe la ujihafilisha haruma katika unguono wa komori gem komori ye uja komori haka imamu haka urenga dhwama na banu haziransi hanjia haruma viahe ndwa jina yode vi prive ahe ngene droit heni mdungene shome ya shuazisi sheka isaveri ya uja ya rumishi hensi na tendea subuti yambe ya diriki haukange na mfanizi njika ngizo muhimu ya zirumie kabla yenda UNESCO hauka UNESCO yuhu mdungu ndongondo yambe ndongo ya huisho tamaduni ya huisheze tabu zilo armensi yambe jau shaizo nganzoeke mduba hengu jokaya unitsi maji na dona hole barini nsuwa na ndongo ya rapor bajrafili ya johu ifanya mbaba lukumani harumaze nongozi liyaba hanemana damu telke ngari mju wao izo atojo hanza jokubala bajrafili ha competence izo ndapo ngumrumio kisiasa iliabaye banuizo dizo yafanya onga tojo harumaze nomination ngamjo hishio iliabaye zile ikao mbesengo ambe kahabe amruja bajrafili hunu harume UNESCO yabo wandu wa juo bajrafili jana
ngwajo hamba banensi akomore president ule abonge heli fulani na hala nizo ajo jamambi yezotu izo ajo kubali izo nongori zijua usonti pia makonseye manga ya kanao mriato sibutia mila mrubani haya mambo ukaya wo konseye waho nuko tina mradi rengeri zikibo mgu ya humba ule shaminsi woni kwa konseye wana wanu pia wakati wa hao sindo wakati unu na mkela dirambeze kweli engeba jirafila kana mtsangori tsangia handani hajobenu wazenongozi rundozi nubaba ne manartone mriambe nhondo bi daboritsona nduwa rongoleo malazi rongolewao ebengebo yakane bahati yakaunjia harumaze media zinu watoshe ninku ya Faransa atuyirongolea ya bahati ya jabonsi juu yaonana ne mwanadamu oi yatimreho mwabiaze kweli yatinfluencer ya poste kao mimi binafsi ngamjokaya kejaka na entere yakati lotoke kangu irengo ngurengo heyonsi yasedie komori eske ye bajirafilingu aminukaya zelongo ajoka ujawzifanya UNESCO ngajokoro amanufa ya hiyonsi holihode mdule ababaha ebenge kwezi wa komori na rirensi riti polemike zenongozin wala riti kemaveke haku babanu diplomu dabala abdala ya numalif wangabi na wangabi walona hazinku harume komori ze administration za hatu wazokipe walona fonction zinjibonsi juu rahana Muhammad Seti na Sedi Muhammad Johari rahana na Dr. Ikililu Dhanini rahana aliswalihi msashiwa wanruongo yabo ngabo majeni walona tala wasoma walona daira bar mazefani pia henu wakati ngotsesha doctor yeri wasulinda ye manaritso wasulinda ba ye Constant Henry ya aliswalihi ya tsukaniyo na Johari ya amania hiyonsike jaka yeze diplomo mbaba lukumania bangenizo za kijeshi yalonizo na wandu ya warenga wa hansi karibu nahe wa mwendesi zao wandu wawezo wa bali ya hindi badala yaho waze wa hali wa kanasi na msofanya Constant wa nimoni benge balambe se kabjake pale du peuple hamdambe la karjajo kana pale nge kabjaja kae pale ni ahwanga zijailo bano abokarjajo kana pale yengetinde education nationale ye building lelo bala karjajo kana bahanu bo some yengetinde mba pale yaho mkolo hataba ivujao abokarjajo kana pale yengetinde lycée Said Mohamed Sheikh karjajo kana lycée yeranguze karne hizo owanadamu waori waengao ka kwa jarifanya ndongo waruziza enti yaba hayemba ndongo rijoka hamba hindi haukanga mtsingodo amba baja universite banu izo timambiano ka balaba hangizo amamlima izo concurrence atanga bwana wa Komori watso jojo kansa ba wa universite Komori haukawa jojo hifanya privé de mapesa ngabo za institut abata za universite zo andwenji kwatsu ziparcours haukanga zila tizwandu wakati mwinjingi zo tre teorike abandu ngoro mabetesi na system za vira harakandu wasome hazi na ujua yankli ya urumia donc shayo tsimbi bwa kangyo bonsi juma shele mchamba memru ore mabami universitaire shaka mem yotinongo kabo yonongo kwakayo ngetsinda ondondo ajina tojo fanya shanga bonongo zinjizabilizi fanyiwa ze reformo za hiyonsi zabilizi tilwanziani ebenge bajrafil ondo atifikiru kabanu sisinga remo bajrafil okaya kene compétence certes nsu ambazi jenai shanga mumnikoni miadi okaye ke mwanadamu ndoi bajrafili heni ndongo atofanya UNESCO kamna ushindari wone manufaa hodi honde mri ya mtendeza mfanyilao hazi ne situation hiyo nsoba nilio banu ngasi bahanu bo brase gasarma brassage banu nganzao wandutse na wanetwaye rangu yenge waje ndongo amanizo showa na warengwa onsipi watilo haruma za nomination mwishi yao babalu kumana baha nge haruma nomination za hema shababi ngutsa wafanya zene mashababi bwakomo da mtsanganyo lesu ala ilobonlo haruma ya bajrafili ni tsanganye bazimu yenye nyize nomination zaho wana mashababi mwisho ka wanomewa opre babalu kumana ezila kolizla des nomination za staike mashababi wala mrulo juriste de formation ikao lama nama wakibavu wakimji ikeka jambi lokale weyende wendo yarenge mahakama moroni ya rendese a la place ya jaye wa Hamada Shamfi shaya mbaringondo yake conseiller wara isi harumazanongo hizo yabo kamtsono katso korenga mwana heka au hata endenda ambetsi jau rais ngutso jomo intimidambe abo jorohe zila tideze place zanzawe mashababi wa leo ye place yaniko manashe watu wabi mananyasi wabiliola wokangondo yake yarenge place yahe mananyasi yatola juzi we mwikoni ya do communiqué au présidence yenga monoka ila place yorema kotisi mashababi wa Komori harma katikao shaihani hakane wizara ya hemali karitsu jwa yarenda harengo abe ho poste emane motolatsu ni ko poste telecommunication ndi
yema na lewe secrétaire général wa serikali yakahenda abe wa hydrocarbure watsurengwa mna ijana shababi mraji abe wa hydrocarbure hindi yema na mamwe ya hansi yema dinozori wa yatsurenga moto shababi ya mtraho mamwe hindi o harumwe société d'état o harumwe fonction publique o harumwe mahakama dazila ndongo ikao yabe hamoto poro raona ensi kao watoto wao wajokubali zila ndongo ikao do paraho telefoni wambe kabati mali honere beka waziharaya wajo denonse ndongo wajoto lenso abili shari jojo azekweli yesemo to yarengwa mwana nyasiwoi yenda ya nome wafundi watu amemta yenda ya nome wa conseil juridique kwamba balukuman yengandre hani ko place ya Hamada Shamfi ngabora jozi jua ukajo fanya ndongo shabanu ze nomination zamba balukumani timambiani wo imru criminel Joseph Fanyao balangwanze ke hama fanya ndongo halafunga mashababi hamadasi wa influencer wa remoma hot nguno me mashababi hawanomenda hu ahato jorenga shababe ndea mwenso president Sado renga mekrem karibisizo wandu wajao iyo nomination zitiri hundre ala tido bandanzora sidu shasi ushababi tido ndara rengwa rihansa ho beti salama henu wakati balo conference ya balo ceremony ho beti salama ridoni kome krore karibiso wandu noto programu ila ti nomination ila ti nomination astaike motor shababi moto amadami ye nomination aniko manama washizahani dona tsujino ya kwenda hansa conseil juridique ja ila ti nomination amstahiki wolango endo ya hanso abala yake maski ya mbaba lukuman bese kange na barua ngwanzo ifanye haunge na mala bloke ngwanzo anzihe ya mfanyili shahuka wae yake nemo yahe hohamba ho mahalati da hulati ndi hoye mana maola jo proveze kompetensi zahe hajokato Hamada Shamfi hako kartu jo hata ikangu jo koparoshinda fanye konferansi hamali Jamali Laili boya so jambe nrabo kali Jamali Laili ambesaka na artikli 2 ya kauzijua benga korenda nayi sha yeja yeno mahakama hula ngondo yambe kwende mana tahaba hale bali nupi atosi buturongo ambambando ngo jiriyo shati ngo visite prison hajokeni kemoto oyi mwana mawoyi paskambe se woyi hajoka hajabala ndongo za nyumeni hajoka fanya reform mnyezi mwaja le mavoka emema substitute nema ndinwa lo mahakama ba hauma shababa mandaye ambesajo ka hondu mwendo hamlekezize mahakama reforme mahakama rijojoaze kweli nezenda badi ngo ambaka tsine mahakama babo leo rijojo za jojiri shaha fanya strategy kufanya nomination wandu ya abidia wanome no mahala abidano mo shababi wakweli rango poro ya moroni rango la douane rango aeroporo ya hahaya rango za administration publique iliri changer système uyo archaïque lo banu mrulo fumbuni ya l'obligeage moroni wake harma système numérique ze la merize polewa ze prefecturize polewa wandu wala harma zanongo zinu katsu nome shaharengo wala ndo ahya jojo ende ya doa beha wera maseze mali wembweshea waonda wawe hansi shaharengesi mashababi ngurirengo rikendo eze sushu yani wandungu anzi yao sideru lo honsini luar momvuli sinde heli ebenge abo kwezi skanzane lezo anama ukaleso ala laba jirafil mtifikiru kaba nusisi karja johanza ensi wabuhe mashababi wa emilie yuhondi horombo mnyezi mguri jehaku izondi zoranzori benulie harmensi ya hatu shezona kanzari mwambieni kanzari mweleze nukaya valati ndo bahanu wo wakati unu unsindo wakati wa bajirafi lukubali ya rengendo Hamada zinikawo izondo ya hareze mvuzahe pia neze jitihadi tsenabwe ngujokana jitihadi tsenaye ngujokane fikira tsena ngujokane biswara shahaba hatimbika zinahoneha malasafi haukayemri kaudu ya mtendeza yeye ngenania shaya hebi nafsi angapo mria parono kaya mbabalu kumani hahe na fikra za hinyonsi ni mashababi Hamadani ni wakomori kwezi mridungao mwambao kayangasi banu ngaremao yengabo mru ya paroka na fikira ya hensi inu ya endese ya joka kajari vebahiri jera mbaba lukumani ka omru ya hea haruma yezi yansi ilonsi ni mwezensi masikini za he dunia hatare za ambasadori za he izo ye mabehewa ya atsoulibwa la mandazi njirre mao haruma ye majumba ya kimahakama ya kimrim samahani haruma zedola ikaudo rifanyo hazisinao makatata rizilo au ritsonji hata dernier ma union africaine rikari zilo rikanadene ye manadamu wa jaji libo 34,000 euro za mshahara mwezi uonge na hamunyansi manadamu ya hansi maprefe ya hansi mamera walo yabo wandu wao kaja wa hansi ha insoafu yobirire mabavu no develope mabavu shawe hansi libwa njenkodwar me mabavu haukaya na rusubutira mbeboriza mbao haukara ngwe sa prefe na mera wajosubuti wato we not circulaire wamboka yakabati namna ya wandu jwa hunjilia na bahano kawa so shoka ya washilingwa manifesteyo haumbeni haunsuji na ubavu fulani wo urumwa wambiloka haraka mfanye
notia bo mwelezo kaka banojo tsanganya hawandu wararu harumale bavuilo haukayanga bo corona mfano hadisi na balango ajo kwenda waona ne hula wafanye seremoni wake wandu majana maili halafu wandu walandizo ngwa jitoshi ngoni ngwa kubali watu wazenoti hizo wadambo kene mrujo fanya mashuli ngure ngwa zuijana ya mrujo fanya jangure ndo jao na bongo ndo atsanganya handu jana angabo mriele wazenongo hizo yengabo mrutsolo kambabalu kumano yimru exploite wandu yemru yasubuti yafunga sambi sababu nde secretary wahe yani ya rume secretary wahe ministeri yahe interior ya Komori yafunge sambi ili ajitaze ike hama yetsinde ulo Buhari halafu waziri bahe ya jueje ili yatijwa mbele yafunga sambi shawende waka urume secretary wahe ministeri yafunge sambi dongo zatu parojiri duniani dongo za kiveke kao mrungo lewo adui no ufisidifu yenye nyinga mkubalio kayanga mwana mkomori ulo harume karnenu ya soma ya jokubali mru hamandu ende ya mwehe nsafanya hazie nae na yengu jozo wajoka ufanyo keni ya sojo mabaya fanya ngujo mtoa alafu mru hamandu uo rikauba mamera rikauba prefecture ilo wandu wabasa we harume ya mendele yono wandu dunga ina mnaza taratibu ya hedu na endo leo si wandu hale ratu dokana komini ratu kana mameri abaze nongozo zanji ya zatota konfli harume miji mamera wajiba nao problemu shina jana zanjia wanadamu watsingo uzilo kamtsende hunu mtsije hunu hasibabu indini bala wasa wapara wamba na mwaziye mabayonga yo harume miji hasibabu nda umengon mwandu ataze konfli za hemiji ya hatu desaferi zinu zamba balu kumanizinu ebenge yabo bajrafili na keradhi basi si karja johanza wala si karitu influence ha diplome na mkeradhi baze nongo izonga nzoveke wolao wandu warumensi inula ya wawo owenje ma doktora ongo harma za universite wakansi mongo asomesao wasangoma omdaferi ngo iho shawandu wa niveau ya bac plus 3 na bac plus 2 na baki nobo adone biswara ne hikma yokawa janzensi awende ngwaende sawa wandu wende Komori leo wa wandu walona ma diploma rano wandu wende Komori jana yekamsone tofauti ya Komori ya jana na leo wanadamu ngwendo soni singare jodi ngoni ebenge banu mtisodo jamwe rivumbila competence na jaba hizo ekaka jadungana ne inswafu ya hemru heroho yokamnafanya handongo fulani yoketi na maana manayo majiwatu hata barini kabatu jo parona na teacher wodo pande na kanzanonese uharumale funvula himana nyasiba jirafil nuonesoka wandu watiji hafilishe basi karture mwanadamu uomana nyasi mimi msina complex yoka ya halamala fulana utilamala fulani uomanama mkomori avant tout mitilo ando adingo kaba nbenge ngabando alona na complexi wadingo mbabani wa msedo fulani bajau mimi ngamjojo urongo aminde ujoziloro ni hangu ni zontole yao sha o muhimu rikanza interpele bajrafi lukaya wakatiko jakanda unu rijanza msangadamro jina rahana unu holihondo bano ensiliyo haukate yako ino skiondo ya mrenge wakaneze competence ngari aminio quelque soit niveau d'étudiahe sha umrikawe hazioba ya jojo aifanye sha mana yatsuka honeha ranguwe nsuri lo Komora taleo dabo yakaya wandu warenga wakahendesa si wandu kaweni ha wakaulinda returia ndo amadizo sha justi batsonda represent mjoma bani halis rane jazi ya benga mimlembaga paparoka wabunjiliona Nations Unies gabo mananyasi wa daula hakienda iho yakaenda to diskuri yahe iho ya jipresenter daula haki bahishe rishahe Komori kashijaka nsi mtu yemroha biliwata katsone haba hakora mbio yaji hambabala ihatsoka uparwa mahala yarenge taxi yaje yake ensi ilishe rishitsone hokangi shovidi haukemru ya bidiende kajaja hapashia haja faransaru maziara yenye nyido andruma nzoriji hata wai hata abiheroho hende haruma labili haparisa wasatse nemroha biliwata undi hangu tsosi uha hande hamjusa hamabokaba nunsoko jabano abakamitsika msafara shansoka upulanjeni kensi banu iliritsone hokaka rijaja donc banuna mrensi baba na diplomasia Komori la zalazaka isiyonge ripao sheo yonge na ndongozi njiza kufanya ti hamanda asilu arma maskini na tabushi na jala na nyumbari toshindo ziliba na lamanda za dunia toshindo ziliba ritotsodo anzeke na boka toshindo andisar momshinzi ebenge kwezi nsokanzani mweleze nukaba no haba tindoko lange na diplomu jana olange na majana maili wababa hatu warilele kwa jaka na diplomu siri jata kartushindo walibezo warirenda na abona banga sina madiplomu nga sina hazi hautukufu endela hundwa jina dujar malesu alalahe aferi ya usana ne dialogu njojo uziya kanzar mweleze nukaya riwono zensuzilunga maluja ya conference ya heze janibu kinyumenezi naneze janibu zimili ya umbaba lukumana uharumwezo wizo ngarele wao kemachisa ukambaba lukumani hashindwa rahae jarelo benge wai hafanyaze taratibu pia ya zirenge arengeze 3 points shayambilo kaba hanu mri afunga mnambe hafamu kamfunga tena
yonde mane kao handani ngari soutenir yo ngari encourager yo ngari bweshelao marahaba wananyasi wa he opposition kao watsanganyi hao nsipia wakubali wende jizima ukende mbanongo ya handani ya rejeza dingoni nde maji 15 ya wandu waili wanzo wake na maji 15 ya omasera nekanga bo seraba hano andu tsotawa ebenge lori shukuri ya boraona watsanganyi hao wazima wambazizima quelque soit ces divergences za kisiasa za hauzandani shaho tengweni na watso represente uniforme okasi wandu azima rabala zinazima na kalima zima rili defender ebenge hiyo yongio salutaire ces conférences mona ozahe parti RDC ya munyi baraka wala wajawamba wala wajawajibu mimi fikira hangu ngamonoka ya haini bahanu watso chef ya boseno ngozi jiwa anema naralatsa wakati mwinjisi daula haki harmazano ngorizi wanaozinu pia daboko hakini ya mngu karija shindo je chef ndobi shenge banu tsambo ke chef watu yedo sambisha hafungwa hauyedo Muhammad Ali Swali shafungwa au munyi baraka ubaruana u Isufu bana umrumra jina omwerto jojo ke modor drombione mroi shabanu ya ritatanywa katomu njinde aferi yino shanga mwana mbabalu kumanibo ya kahambesha funda yeye wandu wala pia quelques soit ces circonstances shamjokaya heni ajusema tsongutsoreze chef ajoka hamba mengoni mokao ngo unambahindwa kwando alonezi wairenga kimvu shani zo izote na ngabo chef ebenge bano abana rombe myezi ngu ikenga bo chef harumazano ngo rendora wane na mbaba lukumanizini ye RDC ngyo na besoin holi hondele die chef wa hao ya lirenga ne soutien ho na nyao ifanya mimi binafsi en tant que mwana wa he Komori wanaliza zenongo za kisiasa zijirio recritike obanu si jambokaye appui ya he union de l'opposition ne sente ne ze mouvement comrade na wanu pia ni natsambanda wanu enda juzi wakaenda wahensile katibalila hoson mwenyu africaine waone sokaya zindizo rashimia wazima sijambo kwandu wao pia watisede haruma namna yolaza haruma silence ya ukaya waonokaya mwinyi baraka chef wahe SNT wahe RDC hanzaye parti yahe tsambazo ambilin sanu haukange mengoni mwema opposant farouche walomon sijua deranjon babalu kuman yabole woyinwe kawandu wadaza wanu wandenda juzi wakazale katiba wazima wonaye kwa jahima bao wasutenezi la decision kawe parti yahe wahimi hauwana na wanu wandikao risari juwezo wanzao yani da wanu wanda wa depito muri na Raulu na Muhammad Sule waja wafanya bao waone sokano ye decision ya mwinyi no wana nyaradunga na renda hansile katibalinu gaso dingoni mwa hesi nao vanundongozo jokaza dizordingo hamba kale wo mbeningwa wanao na mnungu mfano hadisi na kazina wasuliabo shabo ilo fumvula heha mahame walijushilie landizo nado habili banu wakati wafaina ukaya msihensi baba jani na mwemba juu wajiwani ale suala lafa ina na lijushilane hama hamembanku haukabwe sa hiyo monesa ya jirma hele bavoli onde shetendwa ebenge baneka yekanga bomba wanzima ya hanu na tsambenge RDC haurambe UPDC do wakawakomelwa harmale suala linu ikawbidema chama pia mwatsanganya hamwendar male katibalila mjinonese soutien hanu kitimemu mji deplace mwendo Muhammad Ali Swali haumwedo hamwenyi haumwedo hasambi mwende mwaonese solidarite ya hanyu ne decision kao de chefu ya renga hautahawa kebazima ili hindi mwenese mbaba lukumanukaya wala wanrumwa wapua rekando harmwe IPDC rekando harmwe RDC rekande jua ili waje watsambaze kama bala wondo ma opposition wakoli leo wandu waonga sidingoni sino wananya sika olwanza wajomolwa ili rione sokaya ya solidarite ya zanongora hamba ngasisi nao izo ndeze mbana aba hayabidi rido apuye banu rewananizo yeba hati nziro rahunda harmensi ya hatu wa Komori inu message ni besha wa Komori waelewa ya historiki ya siasa Komori harmema ha 20 inu huja rehundana na bahati mbi notizi ndo jina na rombe mgwijenje haukaya ye bahati ya hundre Komori hata na leo ino Komori watso shindelewa ye problemiri remao dokayo wandu warenge Komori rangwema ha 20 inu huja ni rangu 99 ya hepuchu ya mbabalu kumana hata na leo dokawansi wandu wa siasa wa kweli ani waitsaba siju sikao heni akanishwa kahuza no yatsa yake dhamana wa hiensi waitsi shuma ikao hakaujoka yakaufanya siasa ukao imru yakaharmu kolo yao na rendaje waitsi mru fulani yani wandu warende sawe Komorema kati ya mwiso yanu wandu mateknisien wala wa harumandongo fulani donc ila hamu ya jokai kanyon siyoka waone heni ahunda mbahindu ikaongwi wono kaibidi ritsanganye bazimari wane iliri rejezensi
heri mnungu tsona mazila mvuza henda soma ndongo fulani ajafanya mjomnikani mfano enga mjo kubaluka Mohamed Abdallah Sambi oyimru commerçant de nature rijuao ya jaba ya fungwa tarjo kangene mapesa to mashashi emana to mapesa anu yafanya nziata to lobano aliobanwindi rahawe marahamvu na wananya wabonze woziru 500 wala waharumazi fungo huile zina la hao lewe inunga mjoka ya mruja mwenye baraka sexuali oyimru yako la douane oidouanier yaweka hundu mbendo yangu tsono kainsi hundu heze mvuzango kama mdu na kola douane mitsi mdu na karma siasa leo numa madali swali c'est un technicien zihazi akaufanya pia hatoka uzifanya ka technicien akaurengwa ka ministre de finance donc mapesa hayo ya hayo hazi afanya baki wandu maonao wa mbabalu kumani c'est un militaire yafanya puch yarenga nsihamvu ikaw mengo ni mweze strategia rumi yao habahati mbi ngurumoze strategia so makatsuru masiasa ngurumoze strategie de guerre ini ngudivise ilia hundezo yanzao shahadi wazoka wakahumsoma yensi inu wo divise Afrika wo heza mabaye Afrika shawarengeshilo Afrika wajiwa huye Ulaya shawe waonate kaba javoti banu wo henda onsi pia fidia no marin lo penalty hunde ilie Faransa itijolatsa shila sharafa shao wo nemara iswa hensinu wo hezwano sisi watari wono Sarkozy wo henda ata habangu fungwa Sarkozy atabaka mtsumono katangu uzunguliwe naye riwono wandu wanjibanu wa daraja za haju ambango wafungwa worenda jotsone nswabili wambaro abango wade ngwa ujau zenongozila haukendi hen wakati wa jotwando alala joli yapwe Faransa nde yapwe sharafa shahau shanga monomba balu kumani nge capable yani kwa mapesa ni Arabie Saoudite na Faransa no yache sambila joti nge capable yani sema siwa ni wahunda za faida zahe yabakibo riju yani la stratégie de guerre yahe ya isoma hunulaya harmaze école de guerre haisoma moshaya ya minyensi yahe yabomru hamandu wotsimro siasa mbabalu kumani uomrika uo militaire de formation ya jaka colonel ya rengansi ngamonawe zanongozi liyo henda tatsuo abahangu jilibo 34,000 euros parce qu'il s'en fout et quand il a besoin ya wanansi kangu shindongu jori diviser mi jiriwane ya minyemi la nansi ya minyedi ini ya minyezenongopi ya no yabaki hefa idaha rihundwe bahatimbi iyo ya kuwandu wao rangu ya batabanu waotsi wandu wa siasa shenge wandu wa siasa waele wao siasa wajoru mesha hao wahundre miji wahundre zila faida za uwana iliwake wandu wa siasa shani mrionda mbendu yabo katsuku bali watanganya wafanya ndongo haukeka mwendo anzani mali nyeni wandu na mabiani wao wawana olewo harumazeeze kati fundi mlikoli uomru yaka la douani uomru militeri uomru yaka na formation fulani hatangamona watema conseil wa rais waunda ala mafundi walo risoma harumaze likoli harondo msaja jawo pia jawa hans donc wa ifundi yaka ulibwa zukumena zitan ya jahans wa conseil wa rais yalibwa uzuhime ngominane na zuhime ngomfukarenga mumlindo na ndongwendi woyimru yaka homjini yaka bangoni yarengwa jani kwa ya jani kwa depute ya lo yabo yatsingwa mbokanzi hanzi sinye wonga mumlido ya fikiri nsina ndongwendi donc ye bahatimbi ya rihunda uharumenti ya hatu ye karne ya mwiso yinu mwema hakume ya mwiso yinu wanuandu ikao si wandu wa siasa ukazinu zijirio zinu engezi nurongoza kweli baruani hasatiha uomri yaka commerçant donc avec un generali kumengu jamba mihonse mbabinu shakana helo ka kolinga manzo ni hundre peuple et ka kolinga manzo sauver daula hangu ngi obliger al kumezangu zin ntsa Israel nsanza munyi barak ntsa Israel kumeza Muhammad Ali Swali ntsa Israel mengomira za sambi riwanise hata rijuse peuple la bezano ngozinu shema neni mru yalo o silence harma quelque part almazano ngozinu dabakere mngu tsamba haka harma janibu fulani hahunduma pesa ndongo fulani zisabu na hiyo yoke na ula mwakomori hiyo kenonde science shana mona na Afrika na mone hunulaya banuse parti politiki wotsanga ya lideri wawe ya ulibwa vokando ngozi nji komori karja asuli yabo karitsina zemalizo ye hata hotso shinda mtsanga nyebwadzima mrazi nzima mshinde mwane na mru fulani shazeno ngozo pia yode bahati mbiari hunda ensi yaturengwa otage no andrika okwatsi na hamunio nsina rambeze kweli rimwambia nukabe mafundi heni mdungo ndo mbiyo ya bange no yake conseiller yake directeur mala fulani wala wandu wasomaze fani ngamona wala tsiwa kwatsi na tanongo wazihundao wandi wavurizwa imo oandrikao karuchu jwata wala ndabi wandu wandu waja warenga nsile o waende sawa ritso juwezo wa joshinda waramene harumaensi yemdu yarenga ensi woti politicien yode mane kao ti relation internationale ti politique étrangère katina mbandongo ya juparo ramene ya parce que wa ijaishi ikawa bozenongo zahe zitsola la haruma guguru na mvu
yabori tike na ndongo zinji za uzifikiria yebengeni wanzo ajitransforme wake ya siasa nafanye strategia ke na bavu anabanga rjwandi swamba kambese Muhammad Ali Swali hingwelewa ka strategia ngwe bidoni ke na bavu amjo shindani wanisar mama amen fenja zori zota hunu faransa sitsoona heni mrunwa hanefiefu ya batar maze voti sitso ishioka ya ye parti comment dirais-je UMP waongo ona bavu fulani yola haurangu asili ngalijulwao ye parti ya Marine Le Pen waongo ona bavu fulani haukaenda ukalele bavu kao walimilia waliankadre walisomesa warenge mashababu walo yabo wafanya ndongoe mamira wakaya yabo waonesa yabolo kamu nyibara mfano hadisi hajarenge tsanda boyaka gouverneur haita pare hafanya jao ha encadre ma jeune hafanya indini yabanza afanye fief abo ngondone lokambe senga nzoma udu ni kemro siasa yabori jwanza hata onsi pia wasome shangabo kaura kwa jasili yabo yembabalu kumaniyengu jokamba male bavula hambu hafanya mbano ngwendi pokweka tina bavu hafanya abo yakayabo donc yabo na risane rijiramene uwandu wanu wa ile ukaya wasa wanja haruma siasa ngebido wajimuye haruma siasa na mndwa siasa ekajuka umdaferi izoza amba ukaya emrwanzo wake umdaferi na chilile siasa enzahe sheni mrwanzo wake tajiri weyenda hanjiar madongo za aferi iwado huza zindu noka komersano njarma nongo za business gojokane mali yokango jo improve shake na ukirileo nujambabalu kumani yaka jeish yaka koloneli yaka ulibwazima jana maili ya jaleo yalo na lote libushini na Dar es Salaam na Dubai yalona nyumba mbili hunu Faransa yardisena alona mapesa tso mashashi yemru hamandu wonga mjokamba womrindi yabata leo ngujoko kata jirana la matajira doka no bonsi juu mamdu sebe wori jokange na mabeninge na malomo ngufanya ndongo wonge jau mbabalu kumani ngujoka unda zemali zoje harimo mri abidi yake nti maskini tajiri wapei maskini yamba rais ngwanza ke tajiri wanti maskini yokaja paro mkinishiha yondongo nziro ndondo norondo ebenge kwezi Tkanzani mwelezeni mbabi ukaya na rijisolidarize e mashababi haswa rijao risomendwe politiki ya Komori loleo riholendro relewane wananyasi wanome wariwambi ukaya zilati deze nomination za lingana nao haruma mrama ndoi karijajo jibi wawende wajimuye nonde ya hadani karijajo jibi wa George wenge warengo wakati haukazi ndongozi lo na makati ya hazo kabati haba Rivensi riwone namna itaratibu ya hemro yendao rikeba zimari jisolidarize rifanya hazibazima. Shaheni mrunge na haruma liberty ya kibinadamu ya dunge zuyanzao. Shezora jokari jibiwa, wadungo zenongo zinu, na watozidunga haruma zenzi ya zojaba maudu wa hensi picha li johonea. Shawatiro hele wambabala mkanyina mbabalu kumani ya mhansi mshinzindi. Haukababa msanga modoma hodo haruma tarehi. Abosima shabad mabani hanu. Ritoko sioneza nongo zinu, na udunga lindwe bila hanu. Na nyika mna ujua hola bila haruma mrutodamu. Kamna ujaho la bila armamdu dictateur na banu ze dictature mamba zibiribanu baka dictature conservatrice da yamba balu kumani haukawa ye exploito wandu heze faida zahi she dictature revolutionnaire yali swalihi certes hakautawandu shibani hakausamizandu walime hakaubunguze ada hakauwala nedini wandu watukanza wafanya ukweli shazila pia hautahensi basawi na yoyone hauka au bout de 2 ans wakomori wele wa manalo walo mudiri yandu asomao dae mana wajanzia zakazwa godron dae mana walo mabanga na jau dae yewo yarenga rangu 99 ya loli ya mahakuma ya jarenga mahakuma nzo akaze jumabo yeizo mjoka hamba yembanongo mjoka usema na zalindi. Donc, c'est ce qu'on appelle une dictature conservatrice. Il y a un niego exploité, il y a une faida zahe, dans la dictature zonao, zahuwa naanya walo Afrika, et bien, il y a un kamle. Skanzar jariba saula nembabi, rieleza nembabi, rimambia nukana mfehemu, nyima shababi, masamrambu wao, mtijimuye na tasi, bangar jomtanar metare, na mrengo wakati, Rujaja bajirafili ngawene haki ya ujohamba wakati tidawunu ya uhima wene shababi utikubali ho influencewa kimjomba kimji kifijo haukanga onemesha hopi ya reka ulaya reka komor etwa mayahe komori mwana hamandawe ngawe largement wamrushinda urume komori maudu woshao haukaya wahujibali ya harmataratibu za ujibenu wa ila ilmu ya hao huifanya ya dunia wa ujua huniskapicha komori rijohanza mkewe njimke heli hamesaji ya mwisu ya maskitifu ya hone sa obahane darajahe mashababi wa Komori wasoma no wahunda bahati walona ze drapo za obale Komori ronesoke bahatatu yonje mabati jindwa jina uwabiruwa mbebano abesenga rienga ungarfanyo jao na mtswele wa ndongo nzima mmone ze Rihanna ze Beyoncé Drogba wanduwa opia harmaze nsiza hao
ngabwenda wa orfelina ngabwenda wa sediao wajao njingo wa Afrika armazensi za mabaizo wana walo ma orfelin walo iho wendo we sedia wafanywa humanitaire yesi siborlona Alonso soprano hajabu afanya association certes sha ilatinde jirma ya association hama soprano kangulindo abo ambulance yabe wandu kangulindo asedwendu fulani nge asedi na abonge harma mengoni mo wana haruma ye haruma music ya Ulaya wandu wa ibali yaba haho mwisizoni hunu doana wa Komori wa loban rangu imani rangu soprano worofu wa Alonso nwananya wadunga abo pia wandu andu walo ambassadeur wa he music ya Faransa ye wana hamanda waweka mzima katsufanya ye kwa tsodunga na wonsi pia ajabo wenda watsangani hajuzi wako hezale jimbo la hesela kanti wamize bazimeni mriatu wa mnaria aliboko ilo fula hema pesa walonayo reja Komori ngaruzurio radwambilo kaya ya aeroporo ninde aeroporo ya soprano na Alonso mathalani hauraja raona likoli ya maorfelina rambilo kaya ya wahanzuani ya mbaende likoli ya Alonso na soprano au fulani hauwato jawafanya mbandongo seneke zino entreprise zino za telefone na windi ni watso concurrence mbabe eta watso fanya mbandongo wonsi juu hao wabelili ya harumansi maskini na wongo warijuwao venge banu mtisodo fikru kabanu sisi ngaremao wananyasi nono henu loneshwa baha shaushinda ya belilie yensi haruma daraja na keradhi yaje ya kopezilo wananya uwandwa jina wafanyao baida laja ya mruja bajrafili sindoka aringu jwaba haja mbange ambassadeur armo UNESCO ya joka izo ajofanya kazi na uparone haholi hondo banu nsilio daraja hendo rengaze media zinu ya mbeze kweli ya juzeze nongozu ndonsi yahe ya habilia shemeze ya mrulo ne kapasite hedi ni ya isoma ya wemond musulma wajoshinda wamwelewe wananya wajoshinda wamsutene rijoshinda runde faida zinji hatemana da moya jirambwe rangu shati question karingu biha UNESCO kwa kaabo ehazi hatojojwa yefanye Vanyo ketino kampaka mrulo heli fulana ukabo balona shehitwa ye yamtendea uyasonisho benge bano atawanu wananyasi walo munu wasoma hauwanu anyasi walo munu walo ambassadeur wa hensi inu waremoze ze konseri hunu wahunde mali tsonchashi wairumia warmensi inu wainvestisseur mensi inu nabonga wanansi yao ilo yabo ilo harma tabu wandu watabi hao wonsi piango harma zerezo sosio ngwao nawe heli jibirula habilu awenu siku ekarso ambari habili soprano ekarso ambari habili Alonso ekwatore makonseri mbili banu wajo kabala ya aeroporo ila ibidi ya menaje wa hawe poro ya moroni haumba ndongo haumna ndongo wa hiyo nsia hao Shaike longo ndaondo adona Drogba hawa haze lotel requirements yahe hawa haze banki ola baenda fanya jau Rihanna nelebea wanja na Afriki ondo aseda ole barala hao itswambo wana hatu walobanu wa ushinda warisedie hata zila wafanya shabongi wa Amanda Sirabai association faina na manatsi wa mzima na ndini na ndongo hata usiku harma andu wakao ondo andu alo nazema libonsi juzi nwaba wenge kwezi au maskiti fumahu ifoborlo shababi batu habilema shababa mandasi na utsaso amaheke tsokati tokea haruma kalma yatsubidini lambe banu ikati shinditseleza izo nendo anzanambe uonde sedizwa Mwenyezi Mungu anike Komori amani garjoho na haruma madazindo jina ya ujarelezane mbabi yenamna ya hombasa uo waheze tabu za hema na Mkomori hususan harmaize konflizi jiriozinu garjoja rifanye mbabi zele sorelezane rijuzane ili wandu pia washidake hashiri na humombe anitasi jema na khairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.